मसीह के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक भाई हैं जिन्होंने एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्या खुदावंद यस्सु इस वक्त आसमान पर भी 100% इंसान है? आपके इस सवाल में बहुत एम्बिग्विटी है, ये बहुत गैर वाज़े सवाल है। 100% इंसान का मतलब आपका क्या है? अगर 100% इंसान से मुराद आपका हमारी तरह का हड्डी मांस गोश्त ये है, तो इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जिस्म जो है वो सिर्फ़ जिस्म है। मसीह खुदावंद का जिस्म जो है वो जलाली जिस्म बन चुका था। जब हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत, तो यहाँ पर लिखा है कि फिर उसी दिन जब हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक़्त, जब वहाँ के दरवाज़े जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यस्सु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मसीह खुदावंद बंद दरवाज़ों में से गुजर आया, और मसीह खुदावंद बंद दरवाज़ों में से इसलिए गुजर आया ताकि शागिर्दों को और आपको और मुझे पता चल सके कि मसीह खुदावंद का बदन जो है मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद हमारा जिस्म कैसा होगा। मसीह खुदावंद का जिस्म वैसा बन चुका था, यानी कि उसका बदन अब जलाली बदन था, इसलिए अब उसे कोई रुकावट रोक नहीं सकती। वो इन तमाम कसावतों से, इन तमाम रुकावटों से गुजरने की ताकत रखता है। इसलिए मसीह खुदावंद जो हैं वो बंद दरवाज़ों में से गुजर जाते हैं और वहाँ पर आकर अपने शागिर्दों को एहसास दिलाते हैं कि अब उसका जिस्म जो है वो जलाली बदन है, यानी कि उसका जिस्म वही है जो यहाँ पर था, लेकिन अब वो जलाली है। और जलाली बदन कैसा होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में पहली बात, जलाली बदन वो होता है जिसको छुआ जा सकता है। मसीह खुदावंद के शागिर्दों ने उसके जिस्म को छुआ था। मसीह खुदावंद का जो शागिर्द था, जिसको सबसे ज़्यादा हम शक करने वाला शागिर्द कहते हैं, जिसे हम तोमा रसूल हिंद कहते हैं, उसने मसीह खुदावंद के बारे में कहा था कि मैं जब तक उसकी पसली के ज़ख़म में हाथ डालकर न देख लूँ, जब तक उसकी कीलों की जो निशान है उसमें उंगली डाल के न देख लूँ, मैं इस बात पे यकीन नहीं करूँगा कि वो मुर्दों में से जी उठा। और मसीह खुदावंद ने बाद में उसे मौका दिया कि तुम मुझे चेक कर सकते हो, क्योंकि जो जलाली बदन होता है उसे छुआ जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है, उसे चेक किया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जलाली बदन काबिल शनाख्त होता है, यानी कि वो ऐसा नहीं होता कि आप उसे पहचान नहीं सकते। कई मरतबा हम अक्सर अपने इर्द गिर्द ये सवाल पूछते हुए लोगों को देखते हैं कि क्या खुदावंद की बादशाहत में हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वहाँ तो हम फरिश्तों की तरह होंगे और शायद सब एक ही जैसे होंगे। लेकिन अगर हम जलाली बदन में हैं तो जलाली बदन काबिल शनाख्त है। जलाली बदन में हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। जलाली बदन में मसीह खुदावंद के जिस्म को पहचाना गया। मसीह खुदावंद को जब लोगों ने देखा तो उन्हें पहचान लिया कि ये मसीह खुदावंद है। और जिन लोगों ने नहीं पहचाना, अमावस की राह पर 2 शागिर्द थे जिन्होंने मसीह खुदावंद को नहीं पहचाना, उसकी वजह ये थी कि एक तो वक्त जो था वो शाम का था, और दूसरा ये कि इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। उन्हें इस बात के बारे में 0% भी तवक्को नहीं थे कि मसीह खुदावंद उन्हें ज़िंदा मिल जाएंगे, इसलिए मसीह खुदावंद को वो फौरी नहीं पहचान सके। लेकिन मसीह खुदावंद का बदन जो था वो काबिल शनाख्त था, उस पर ज़ख़म भी वही थे जो इस दुनिया में उसे दिए गए, और तमाम चीज़ें उसके जिस्म पर मौजूद थीं, क्योंकि जलाली बदन ना सिर्फ छुआ जा सकता है बल्कि काबिल शनाख्त भी होता है। और तीसरी चीज़ कि जलाली बदन खा पी सकता है। ये बात याद रखिएगा कि कई दफ़ा हम कहते हैं कि जो जलाली बदन है वो खा पी नहीं सकता। मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ बैठकर तली हुई मछली का कतला खाया, जो इस बात की अलामत है कि जलाली बदन जो है वो खा पी सकता है, लेकिन वो दीगर हवाइज जो हैं, जो दीगर जो हाजतें हैं, क्या वो उनसे बाला हैं या वो हाजतें भी उसे लाहक हैं, इसके बारे में बात की जा सकती है। क्योंकि जिस्म आम नहीं है, इसलिए उसकी हाजतें भी वैसी नहीं हैं जैसी हमारे जिस्म की हाजतें हैं। लेकिन मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों के साथ मछली का कतला खाया, जो इस तरफ इशारा करता है कि जलाली बदन में खाया जा सकता, लेकिन ये जलाली बदन की ज़रूरत है ये हमें पता नहीं चलता
کہ کیا جلالی بدن کو بھوک لگتی ہے، کیا جلالی بدن کھاتا ہے، کیا جلالی بدن کی وہی ضرورتیں جو ہمارے جسمانی بدن کی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جلالی بدن کھا سکتا ہے۔ چوتھی چیز، جلالی بدن پر موت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جلالی بدن جو ہے اس پہ اب موت واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جلالی بدن جو ہے وہ جب موت سے گزر کر جلال میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ جلالی بدن ہو جاتا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، یعنی کہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا اور اب اس پہ موت کا کوئی اختیار نہیں، یعنی کہ جو جلالی بدن ہے، جو اب مسیح خداوند کا بدن ہے، جس بدن میں اب وہ خدا کے ساتھ ہے، وہ جلالی بدن ہے جس پہ موت کا کوئی اختیار نہیں۔ اور 5ویں چیز کہ جلالی بدن جو ہے اس کی ایک اور خاصیت ہے جو فلپیوں کا مصنف ہمیں دکھاتا ہے، وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا جیسا وہ جلالی ہے۔ مطلب ہمارا یہ خاکی بدن جو ہے یہ بدل جائے گا اور جلالی ہو جائے گا، اور جیسا وہ جلالی ہمارا بدن بھی ویسا جلالی ہو جائے گا، یعنی کہ اس جسم کی وہ تمام خصوصیات جن کا میں نے ذکر کیا وہ ضرور موجود ہوں گی، لیکن پھر یہ جلالی ہو جائے گا، یہ خاکی نہیں رہے گا، یہ فرق قسم کا جسم بن جائے گا جو دیواروں میں سے گزر سکتا ہے، جو کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں سے غائب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مسیح خداوند کئی مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت سے لے کے صعود تک اپنے شاگردوں پہ ظاہر ہوتے رہے اور ان سے جدا ہوتے رہے۔ ان تمام واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جلالی بدن ہے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے اور کبھی بھی وہاں سے کہیں اور بھی جا سکتا ہے۔ آخری چیز، جلالی بدن روحانی بدن نہیں۔ کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسیح خداوند کا جو بدن ہے وہ تو قبر میں اور وہ ختم ہو گیا، اب وہ روح میں زندہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مسیح خداوند جو ہے اس کا بدن جلالی ہے، روحانی تو ہے لیکن اس کا بدن بھی اس کے ساتھ ہے جو جلالی ہے، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، روح کھا پی نہیں سکتی، روح کو چھوا نہیں جا سکتا، لیکن مسیح خداوند کا جو بدن ہے اس کے بارے میں یہاں لکھا ہے نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جسم نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے۔ اب کرنتھیوں کا مصنف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد بدن ہے وہ روحانی بھی ہے اور جلالی بدن بھی ہے۔ وہ بدن جو ہے وہ دراصل ہمارے عام بدن سے فرق ہے۔ جو ہماری سوچ ہے کہ وہ صرف روح ہے، وہ ایسا بدن نہیں ہے، وہ بدن ہے، وہ جسم ہے، اور اس جسم کو ہم نے دیکھا مسیح خداوند کے صعود سے پہلے، یعنی کہ مسیح خداوند کے مردوں میں سے زندہ ہونے سے صعود کے دن تک جو 40 دنوں تک مسیح خداوند کا بدن تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ جلالی بدن کیسا ہوتا ہے۔ اور آخری چیز کہ جلالی بدن کا ایک جاہو جلال ہوتا ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے اندر ویسی کثافتیں نہیں پائی جاتی جیسے ہمارے بدن میں کثافتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ جلالی ہے، اس کی جلال، اس کی عظمت، اس کی قدرت سب عرفہ و اعلیٰ ہے۔ پریز دی لارڈ، آمین۔